बाबा रे मेरे पास आ मरे बाबा आते करायला राहुल करा बाहेर बाबा मेरे पास आओ तुम्ही बाबा तुम्ही खाओ कोण बोलला तू नाही का काम करू आमदार टार्गेट केला टार्गेट कोण धरूया गास होते असं काम बनायची गास होते मला नानी गुणवरून देते त्या लोकदा थांबलाय तरी घरी आई जा कोरबाम ताकारी देख पाय तिथं बोलतात त्यांनी जा की तू कोरबाम आज करी देख पाय तिथं बोलतात बाप कुरालू अरे मला बिना आई तू आला चला कुरालू हातुर कुलान कुलान सब কিছু হয় হয় কুল কুল তাড়াতাড়ি কুল দেখতে সহ্যইতাছ না ওই আমি জানলে তো আমি আগে ইন্দা আইলাম না দেখতে সহ্যইতাছ না হাতুর হয় আজকে তো কাম করবাম সেদিন মাফ করে দিছলাম জানলে ছোটই কথা না রে না খারে সে না জানলে আমি আইলাম না গন্ধ তো রে কেয়ার গন্ধ তো আই হাতুর আমি যাইতাম না রে হাতুর आई आई तो ना ये जंगल में मानुष है ना अरे देखता सी ये जंगल में मानुष है ना हातुर मैं जान आइले मन उंडडी আমার প্রতি দিন জ্বালা লা हातुर না গেলে কে দে মতো हातुर দিন লাগবো ফোটন লাগবো নগদ हातुर হ্যাঁ हातुर মানুষ আইবো হাতুর তাড়াতাড়ি হরম লাগবো বুঝি লাগে তো না হ্যাঁ हातुर এ আজকে যদি আমরা চিন্তা করিস না আজকে দেখ কি বাদে রিঅ্যাকশন নিতে রো দেখ জি সিটো দিরে আজ দেখ দেখ চিকার জ্বালা বাড়িতে চিকার উনি আইবো আরে অস্তি আরে আস্তি সবার বড় সবার তো শেষ করে আরে আস্তি দিতাছি দেখ দেখ কেউ আই নাকি আরে অস্তি দিতাছি বাবু देख क्यों आई ना की चलो वास्ते क्यों आई ना की तो आज ने हमार वो ऐसी है हमार वो ऐसी मोला